عبده ورسوله أما بعد. Kwezi wanama watukufu maisilamu wa Komor wajihunda hondan mwe Komor wajihunda bonze mwe Komor wananyasi kao domsubiri yao harmaze prison mbali na mbali rangwema si wayo marar wajihunda o harmaze lapitali mbali na mbali harmwensi ya Komor na bonze wananyasi watukufu wanazionitwa mayalo ya maudu rangu walio harmwensi ya Senegali kaongwa wanaozembanaru wanozinu walio harmwaze nsimbali na mbali wanama watukufika ondo mnidungao harumaze rezo sosio makatini zambo yanu no wajori dunga baada banu ndo mtosani heze mtosa za kikawaida armambieni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi wanama hamadel kana zambati hansuko kwa leo yinu harmale jio la leo yinu haukabanu rahema suka jaja bengenga minanama wenji watsingo habari soka nsaru lindao shanga mjauka ya raha ya maharibika jaja bole jiongilo haswa tandahunula ya do mtosani hamadel na mtosani heze mtosa za kawaida nimwambia nukanga mumshukurioni le panzacha shika odo mwaniva hahenda haruma uvumzi wana ansihu ikao zika wajibu hofungwami hauvumwa mbabi heze hazika odon lonizo mjua wensi hinu na heze hazika onga sinizo banu na ndongoza kibinafsi ya ikao la dhima si wanduloma dhamana ango harumaze fahamiha temalaho ya hatu ya boye wajibu makati mrado rengamba wakati tena yevumwa mbabi mwishia mtukufu mananya Asabdal Abdu Hassan hamtekelezizani juzi ukangondo haruma uvumzi bahe wasuiha ili huenda yafanye dauzo yaone mbabe hele suha ya heli yo rangundo wakati kao hakoma gobanata leo mezmine ya kamili yo wajibu mramandu otena rimswami yo demane kao mimi njajua ubakibo nzata hali ka wajibu nrejei harumazembo ana haukaya sikatsi profito akate manama ya rejei ili nende na vumwe mbabi shari hansema na nyasi benjaye wa eche harumale tengwe nuananya wandwaji inat sina usubuti na bezindwaji shanga mjwawe jitihadi ya himana nyasi benjaye ikao tsijo mkusudi ya bahende konje mbabi ya vumwe ya rudiare jaibenge nsundaru bangi wa muhimu ufungwai. Mananyasa Abdalatsi mparsa jana zanongozae kaziti tsazila za ushanga za haku shahikika waahida nge obligendi zo yafanya analizi yafanya mbabi ya bilan yahe joka generali raire mananya ubeidi waone yeheli kaundo walio shanga mjauka Abdala kajaka udwenda haku harumaze viziti za hema doktori wa hamo mpira wa dobe ho prison hanamna yako jihifadhi wae binafsi paskanga mjauka harumwandu ikawa wadungo haku vonsijunge mengoni yode mane kawo yenge na besoin haku yenda afanye za analizi zinu ili ya juwe kakati na bahanu ya dhuriha haukasi wanadamu ekangisho ka ya hadhuriha ya hundreo haraka ya trete yode kibinadamu yabonso kufanya mna introduction huo ilimone senukaye mbana yinu inimbane kaongaru wanaura ngonda nata bonze karna ujodorenga uvumzata hale shawo mna mvumzi wa nansi ilureje ilana arjena beza habari kwezinga mjauka ya usiku dzimaratu rongoa deja yo biblioteki ya kamili ya tsambalionzi yani abanga mjauka zemadeka wibili rizitrete rangwe nswika amina manadamu nsola kanipara shela kusudi ili aminye video nga mzijuo sheka hapara kadwa bila mjombloka ukanja hina mrambua kola tsimruo kwa ami wahangu donc nga mjauka wandu hamada asiye kari rate dongo hamada zinu wakati munjiralatsa yaboze mada zo trete banu ngizo zinji haku shakar na ushinda rizitrete pia wananyasi wakabanwa Facebook FM wananyasi benja mdungu jo mhifadhi mshukuri yao na wananyasi wenji wafanya hazizatu kanchashi wanansi ikaondo rarudi ratu njara rongo shangar jorenga hawa ya ujimlifu holi hondo mrejei hatu ribasa uwembabi rekandi zo wananyasi wahamba rekandi zo watu jahiliwa wahamba haukasi heni mrunge nena mnahahe ya uonesa ya ubenua mbana yino heli liyo mimi tita wa mada ilo generali ranzao ribalie balarakaza handani do reveilleze conscience za hoa Komor do interpele wanadamu ikao leo wajaba nunsijuban
ranguko mori wazi wana kwa jashinda wa puse wa wajabon sijuban ili waje encore une fois wasane wa huleze conscience zaho wa komori wa loban ya weka tinja harma madajio abongani vumbo wana da mwikao waruma waje watsambaze ze maandamano baada bwabe hazikao zili banu watu shinda wanadamu wawe fori wa evoke mbabi harma ema darjo kahamba banu karno jo wabira garjo hevoketse na yemada ya husiana no mjamoroni nezetwa bien fuzafanyi wa ninusu ya wanadamu wajikalifioka madhamana wa mjamoroni hahuenda waone mbaba lukumani jana haukaringwa mfereshao kaya hafanya ndongo njema bahari hafanya grasi hakautoa ndo wafungwa lazima beno mbabi roneseo kweli rilatema twanzi harumwe na hiyo ngabo yeka ya satsena ihusiyo ye situation ya hefemi ikao wajabon siju jana waona na mbabalu kumanele jamvilahi holi honde hawa ya husiana no pepo arima bon siju ili wafanye bila wafanye zetabuhithi wajue namna ikao ndo komori liyo holi honde le kafailo yezo mba hindu ikao ndo asediwa namna arumilwa obahanu maudiensi ijoka ujihunda yola dhimangarjo mwelezani banu haukaya nyezi mwajan ili ya wakati mwinji rikaudo mwelezani za habari za usana ni yankiba hionsi hususan da unupande wa mbao de macroeconomy ikao wendo mzazi wa yankiba wa hionsi shaihani ikao waide waziri wa hema aliwahele jamvi ngwaja ila harongoa haonesa hizo na tsamba wizo kaya tsena kajanyanyara hambaye nsi ngendo ya kazo abale haukayonde raporo ya tolwa no ananyasi wanu kaya yekaye croissance économique ndo hea ye safaralo inunge joka usiha izon tsu zamba jau na mademo adunge zanongo kaundo ya zamba ngabo madasa ari jonjia de mada ya hem ye wakala wa droit de l'homme ya behabon siju ya jafanya anketi ya ahe husiana no wanru wafungwa neze condition heli wa traité wa harmaze prison mjua weke mruoi hanjabon siju rangule 12 ikaubidia baki ya wata le 18 le 15 ye mruoi haplieze bagaji harejei gardo mwelezani izo ya zamba ne raporo ya kansi ya jebe ho Nations Unies zenongo izo pia ifo komori riwabenulie wajokaba ne manara zingara zenongo zindi zamba o zenukartito zamba hashiengo shatu na mndu haushengo shatu na janibu ya wandu haushengo shahatu ukabanunga riengo parti fulani hausiasa fulani shawandu wajokai nde komori de yazingamaniwa yabongio wajibu haina wakati wajoleya ndongo ikao ngazendo harumwe sensia honesa ula udhulumifu netabu ikao de komori joka henda maude nde asihensini rimwelezen yabongar jovenua hususan harumainu hawayahe diaspora yamba oppositive rimambia ni mjuo rimidentifia no wanadamu ikao do wadoba nupia nezendongo wazingara no hususi ya wahema ana wakubali wafanya ndongo hamada zinu ugonsi juban izo pia ngebido maharukati yanu rizambe denge karnaurenga wakati mwinji ngarjo hanzari bireli sike wale harumwa ye directeur atu inu shangyo wajibu harumwanongo amalizo na mifano yanu ya madhamaneka oleo ngoma ministre oandruanu ngwa una dosio mahakama za klase wa sans suite oandruao pia la adhimari bire harmesi ya sajimla mbamu daratsurongo abanu heni mbaba hanu riba kome mbabi rudiri mobilize ze maandamano neze strateji za uwana rangusi maraia rambonde societe civile ranguze association za droit de l'homme zilora ngoma siwani hujahunubonze rangu wandu wa husiana ne opposition kao ngwa unzuani ngwa umwali ngwa ungazija wandrambonde sente ngebidiori hunde nkonyo nzima ya uonesa ayo banu rafali kibanu ya namna ya uwana neze strateji za bidizi baliwa ye kari shindinga jobe no apia leo ye kakar jashinda mgwari hanamo ngarjoja katundwa jina kwezi wanama wa Komori karitu George andisandabi riziendabi holiho de hawa ikaonga mwijuwao ya hionti haweka ongeo ya maskitifu haweka ongeo mbadua haukaya kabati mrutu joka ya mbabalu kumani woi mwanadamu ikao hato aliliaze kapia nwensi ya Komori iti parona bahanuboka ya wake mwanadamu ujohezaji haujone hahindru haujoka na maeshe katsindaye yode mananzoni mwambienu kaya wanruwati paro minimize adversary harma hawa ya siasa mruka parone ya banu hata wa ijaklavan na fakrimda dabi no wanruwa lodingo ni maheri jwao ko wenji wa wanruwa himila ikundisha wanruwa riza fami leo mfano nga wanruwa loya basababu msedie
bahara lale bavula hao baye shimeji wao baye mhu wao wandu wao wazingaroba hanu banu rangu Lyon rangu Paris rangu Marseille wadungo embonzi na yo hamaskitifu owenjo wa mashababi owenjo wa baba waza wanabo nsijubanu waonoze tabu zilo nzilo wasomeso wanao hatabu owenjo wa wandu walonandro ashekomori wanza warengoja hunu ataleo watso ushinda na walonandro wamekomori wafanyomi safara wenda no huja na wasedwao biye iliwa profite situation noende wala ule famille hamasikitifu owenji walobana oharumaze nongozire mao ye manga mkomori ulobonze waonda waleka ongo atsingo utabi hamadasi risingo juhara ngwe 4h du matin rinjo malahone 20h du soir halafu wandu wao waelewa ukaya ngwa jori kensi manga ritumie wandu wafanye mesha ukaya ke komori wakeendo wono wana haoneze famii shawa do para we watsahahaja wokanrenge mwana mshe hazini nrenge mwana hazini nisede mna kantina lawe nisede mbagari nitowe waondo wanadamu ikaoleo garjo wa detaye banu pia wanjia harmwe sistemu ya ukahari kweli ngwanzao baada janibu mbili zawe habanu jetsamba zizenongozi lohu wajua ukawasi chendo wandu waniema si waleo yin wandu wao kweli ngwa kubalio wadunge mseto warengwani wanahao ni wanashe wao wakubali ikehari wondo wajao wakeshambo watsambaze zo komori maudu wajanza onezi ziundi shara hakartunja rume madayo amandiso harume made normal emadaha ngwe handani kwa komori ngamjua nonsi pia mimi haba hati na uparo bloke mndu ikao gembabalu kumani haukatsu kubalize fikira zangu ukayatishezo na bao ndio wajibu yeshie ya mwanadamu njo mbloke banu mwanadamu mzima de mwanadamu ikaongu jota balbala banu ha fikira zo kangu jo adofanya commentary ili wandu wa mdingo wado mjibu watishezo na bao sheni mwanadamu jo jabanu hano pose fikira minja jabanu nketsambo afikira haunketsu ndumru ya nrema yabo njatimia dhamana wojani shindane na mndu shaze nongozi jo utsongezani bloke mdumanu de mwanadamu ikaongu jota balabala banu wa makestion kao nga jo perturbe wala wenja uwa shashi kao doanza weshemba mintinti na mbao ebenge kwa zitkanzani mweleze nuka yensi ya haturu mambiani ranyiri lo bazima harumwemba na yinu rowatso bazima nasi harumwemba na yinu walwe ejani buila ukaya sonsi pia siwa komori sonsi pia ngartsungo balia e nationalite ya komori heni bahanura henda ngartsungo balia e beramu ya komori yabo nyamoja seo moja kabati mrubanu joko hujambe banuandu ambaba lukumani wanuwazo alo ashini hauwazo alo Japon haungwanzo alo Jaimarekani jaboko sisirule kote inu kabati mrutsa hundongo banu ikengu joko zibalende malahundra jina batike ujoko zihundile faida yabo bahata wanuambangu anzo wapela duani wambangu anzo wafanye henizo fanya hata rita shanvio jodoka mwensheri owandu wawe kaze nongozo zibuha izo kwa noko zundra woche badeka ngwa joko fanya zinzi fanywa wadambo kawina zilwaba hadwenda arimwe madamano wina zilwaba rudomone fanya direct sheka wambangu wavumba wa komori yabo ndo wa komori wonsi pia na bwe heni mrwanzo afanye ndongo uyo resemble na bwe rassemblement ngyo harmo asa wajuha leo ebengeti kanzanelezo wa komori rangu ni temna parenthese ni mone senukaya zenongozi lo komori zijirio komori rangu ndabalu kumani yarengeye ziki sharia 2016 ya jaeta shonga wai harma mahamiraru ya kamili ya tsona bila ya joshinda ini kwa komori wala kabati mrunda ya joshinda fanye bila ikao ngyo positifu harma mahamiraru ya mbabalu kumani na shinde ya juo kaya wakati ula ulando wakati deja yeye yakana amani yakane ruhusa yakane sharafa yakane jirma ya uraisi wa haki ya joshinda baliyensi haitashonga hautsotoalili ya namna yanzarengensi otage haitashonga hautsorengaze maliza hiyonsi pierumia harmaze strategy zahe zohanza akademizensi maha haitashonga hautsorwa inudia shota heni mrujo kanza mopoze ya mfunge ya tihezeji ya mtoe bonsi juu oasawa tula mazidakani yonde bila ya mbaba lukuma ni efanya harumwe mahamiraru ye manensi lo mwishoba vumbulwa pare mwishoba vumbulwa mbando ngoo dabo ya akaya waka wandu yabo waka watsaha proje rangu wakati mwinjinga mziju wao kawitsile presida kabwa eche hamande heliza hambwa vanubo joja presida hatsaha proje wajama presida mailiba hewa rarunde ujwa hainogure ila proje hamande kahe etere ya maluzin ila tsiambaba lukuman na juzi haja hende herenge abo haka huifanya investiture hamande ze parezitulwao le pare la mitsami hulimlishia lilatila mbaba lukuman
shabanu heni raisi ya haja bahibo mrikao nge malin ujoka katina shahahi na ingwanza huleze conscience za wanadamu yekala ta projet njema yehu yankulia iliaba wa komore matso adambe ulandami bahim komori walona uwengwe mshashi yalona matso uona ndo mazufu yeurengo kabale mwanadamu ulande yafanya zenongozi la pili yode bahati ya hundi lambabalu kuman haja harmwa katikao ya mapredecessori wa hahi ya mara Ismaili wa mbira yabo wafanya hazipanda mwana watia banki bonsi juu waka societe za kabonsi juu waka proje za kankuru hazankulia haukanga mjao kaya yekanga manzo mfanye difference rifanye comparaison ilo wandu mbaba lukumani na nywa komori mwelewe ze kapasite za mbaba lukumani ne maraisi wa mbirilia na mtsowaza banga sina mahamiraru msaheze proje concret ikauno mbaba lukumani yazifanya harumwe mahamiraru msaheze proje sambi yazifanya harumwe mahamiraru ya mando msaheneze proje ikililu yazifanya harumwe mahamiraru ya mando mkompare haukayanga mjohundo kaya Ahmed Abdallah Muhammad Sambi mbuna mhifadhi ha inisie proje za tukanchashi ikao mengonomba sa ufuahi yankiba hiyo nsi deze banki ya zitabo nzuju deze relations za bonze ya zitia harmansi ya hatu de malenera kanao bonze nda ya towa ijai sababisha ikiluludhanini hashindi hadungi ya ukahe ni nsitso harmadene yo job patiwa he ni nsiba sa hoar mwankiba gondri hama investitori wanjia bonsi juu donku yode mana ikililu ya shinda afanya mbawa katika au mka uonaba heze proje zahe yena mbuja Muhammad Ali swali ikao uweyonde domeni ya herangu hale wakaushinda wepara wakaushinda onjaure mami wangu yensi yatu ikeba sauha harumwaka tulambabi mka uonaze croissance ekonomiki mka uone helangu waka wenshi eheli wandu waka ulibwa eheli zanongo za kabasau Raisa Azali Hajar mwema hamira ruin imana ka urespire yeliba wandu yeka haruma proje dabe ya jonda proje za kankuru za kahenda za hise dabe ya jahunra hansi wa mali ho savonsi mwishia Abdallah Agwa hamabianu kaya hidrokarburi ye direktori ya kabo ho savonsi tijibale hambaye parwandobi ho savonsi ya hansi 7 miliari ye ho savonsi denelo ya wendi amtsoma bane ya hema shirika wakopare mafura rangu 3 miliari za dene watino ambezo za detourne wane ya directeur ya kabo shatuir 7 miliari yabo kartsumvumbulane mandwa jina yabo na mshinde mwele okayemana yema hamiraru ya mando ya 2016 mbabalu kumani mweshoka habasa uwa hata hashindi hamba hulumotori hama pesa hahe dabo yakaja honriensi kansinro kaba namria jaonrensi longamani ya shinda ya basa uhaba hatamba unduma pesa hulu motori za fa 7 miliari eli ya jambia benge yamba bwa 3 miliari bohari yabo shengandri haja hondoka croissance économique ya hiyo nsingi obonsi haunduka harme macroeconomy ngasi harmaze facteur négatif hamande kana mambanile wokaya ye PIB ya hiyo nsi ye stock ya he PIB ngio negatifu ikamba balu kumaningu joka urebondise harma mahamira rubanu ngamjo uona baba no abendeze ya hama harengensi hana mkensi mone banga mwishi yawe FMI waja wafanye raporo waonesa hensi ngio banu daba mimi tsimambiani makatime nji bano aba handor joka hona mbaba lukumani ne haze yahe hayandi samaha mirarubanu hamba hulu motori abesema na hundra mnari ya shinda basawa ula motori dabo yakahondu mala hundra jina zenga makazi jakaya shenge handri haka nezenga ma ukaya sambia mwanzi zangama hawiki lilu ngamfikiruka hajoka duhansabe ho sahaba ezenga maizo ne preuve mono bakomoto ye o wakati ya referendum yafanya ze asiza heze 680 millions ya jarese referendum rutsojo zishifre wa combien de milliards ya jaka uresa voti juzi hata monao kaya hakana fai ya 3 mois za arrière na borango nsi ajaba mbaka bajaka uka arrière yemana babu ha 3 mois za arrière ndi dabo ya kaini mbendu shaka ya shihangula shirumilwa yemana ba hamwisha uka tasirifanyoze transfer mwandungo ndao harumaze agency wende wakakwani kwa mapesa ndo kaze banki zumu yemana mwisha uka SNPC fuise humata wandungo haruma harara hata ba handungo aliwao mwishi ya jana wa depute Ali Mhaji Harongoa hambanga ma depute walona arrière ma depute jamba wangabi walo yabo watsoliwa na ma contractuel walo harmale jumbala wana bonge watsoliwa yeye ngena indemnité zahe yatsuliwa izo pianga jo Henry yensi uyo ihum haukangwa tsingorenge shaula watahula yemana mwaishi yatsimambia nuka ye 10% ila est-ce que njaparo zambaba no harma ndinu kaya ye 10% ya heni salari ya mkomori kaonge fonctionnaire ne ma contractuel bata tidema fonctionnaire bahi kana ushifre wa kana ushinda rijue estimation ya hema pesa ya rengo
Abdala agwa mabanu kamria kaulibwa mshahara mshashi deja ngabo yarengwa zuhimongo mitsanza shikomori walibwaze 1 million walibwawe zuhijana yabona garjoshi ndarjo mapasa mangabi yende nda haukati mabanu le kafala jire komori lilande ljoko kwa sababu azalia shinde ya respire ya libembabu wanrohazi simambiani wanrohazi alibwa mwishi ya volovolo ngabo wanru wakautemanya haruma direkte za kaufanyiwani wakazi wakababu so wanru wamba ukaya ngasi hamanru kwa jaliwa haukati mambianu kainu mezimira rumri ya tsuliwa mwana mkomori ya lona wana haumru ulezi ulona mrumshe na rambaka ulo pitala azaya ulangwa nzaba hize mwana ulangena mwana somo bonze sikari na bursu bonsi juu ye mronga mfikiruka mezimiraru mri ya kauliwa benge na tuamba 200 euro yo 600 euro yezo zende sanda yenga mjosho ndini komori 600 euro longe mrindini hajuna la msohole haordona sisi sobonsi ha ndongo ikao heni wakati nganzo mapesa yensi ya komori rende hapiri raha nensi ya ulaya haruma mapesa inutina mapesa katuna shikomori hauke sistemu pia veru yelo ukaya nganzo wandu watsoka haruma mapesa kapati mana usomo ekoli publiki kapati mana ondo haruma mkazi ondo haruma lapitali publiki kapati ndongo ujwa uzifanya bwati no kauro he onde bonze onde wasuanye donc yensi pia irende haruma sistemu ikao haina bahanu ngabanzori hadi na bwezi lonziro banengezi ni wafanya pia wa veru ye system yo kaba tsodoka mapesa bonsi juu yengeri tsojo ke mapesa menji ngaba ko bonsi juu ya borjo kalori basa uharma yankiba shema naze banki za huma wanadamu wa himairobwe dabu ya kaze malezi njinga zendo bonze tizeleza ebengana nzoneleze wanu wandu ikawo ngwa joba anu remele mro ikoti uka wondo handani wa jota biha rowalo hondani rasiri lobonze haukaheni wakatenti tojo basauha yaboze tabunga zirenjezi zao siri lobonze haula watwaniano murua wa hatuanzara ngalezi famizatu yaboheni wakatiensi johuma yabonyi mlohonda ninganyi harumashida haukaba na atasiri lohune sistemu ya hunu tena wa msharatu anuona ankili wa mnju hanza ubakibanu yabohandu ana mitsango yoleze mayenzi ndo ajina zoshidari msedieni na saba hao lionde mwanadamu lo uo ngari vanyao manyosi nae kari na ufanya namna yokajo onde pitu kibonsi juu bahia jambo abasa uandongo ya doji jazizo kaende ufanya na abo hizo pia uondasi ebengeti kanzanelezo wandu walonda nirangu waile ukaya ye kapitali ya hatu ya hema sawa mararu moroni si wonozo nongozi nze hijaba komori haukara ngwesa randisa mandamano ya huleza ukaya ngebidio wa moroni wajue wanao wafungwa wajabwenda wandu wambangwa nzonde wa demante wafanywa grasi ilo wandu watolo wajuhanusu ya wandu mkao mono mashababi wakabane kina mbaba halidi na wandu wasapi ya Ibrahim Barwani wamba karno jondara demante grasi haruma wakati kao wananyasi wanu wanwandu wafungwa hanzia sito haki mimi tikosione hali Abdala harongwa hazamba kwa jajo boshelandu marahaba haukaheni juanda hakosiono kako afanya kudeta hauhangwa mrumhono gujobakine shenudia isho ne shefumbo isho harumwa katikao zilatsindizo ya renda yabona mshinde mjokaya oandrule wamba wa moroni mavoma na manotablo na makadre wamba wendo hambaba lukumani ilandio ramambanu kambaba lukumani asahungwa NCP arangoa lohondani hata bonze ngufanya hansi manotablo wa hahe hansi maulama wa hahe hansi majoni wa hahe hata mono majoni tsala ambari majoni dinamiki tijindi ni waparo fanya conference bala hari wala ruwa msedi yao zenongo pia hazungua ungua hata harendensi zikata kabati mrutsuju ukae maulama ngwa waili ya mafundi wadi ningwa janibu mbili wanazijana warende hajani mbili zensizo ezisiwazo zira ruzanyi sihambili mbili ni janibu ye manotablo nga mona watangabo mijingwa la banao banaba haisha bakindo tsokatsa bazezendola karimwambia on yebenge kanyinyi kabati mrulo conscient nezendongo hizo shanga manzo mkensi ridofanya kere lizo kabala boltune mabani hahe doanzo yake balado remamba balu kumani shamtso wone realite hezendongo zinu hata heni mriaka nambasta tibonsi juu yaki dhamana yaki fundi yaki ulama zenongo hizo pia za tuha yarende hendu shitso hindu uomru mzima nono ekanyi kamtsu sove sharafa shahiyonsi shingara nzori sove sharafa shahiyonsi ebengeti kanzanele zokaya uandruenda walaleo wamba wa moroni wakwenda one mbabalu kumani wambeshele marahaba anu marahaba yendri yendabo mafanya yabo mkosiono kakoli daruani hangwa mrumhono izo ndizo mwendo mabe mbabalu kumani mnike ye mwana hanyu zinabi bani hanyu kadro mzima wa hensi ya hatu tajiri mzima wa hensi ya hatu ukandizo kweli hangwa mrumhono
yabonga mwedo himile mwananyu sasti ho magobanalio yarohe abalonda mabane hewa ambakole ndo fanya kudeta ichondo ashitsofana naye yabo namjokaya wandrawa unabala lando androhe orange haukarono depute fatahu dono na maulama haukaondo wabalia yensise balo harma system nyokao ngebidodo devoile wanada mikao ngwa kosioneyo zembi zamba balu kumani baho andru wa moroni wendo hamba balu kumani leo walatsindo wa moroni walando wandu walona mbabalu kumani na Muhammad Daudu Kuiki no wandu wadunge orange no hali ya omsatio wa hionsi wa minyema zinaho wana moroni shwa na morone zitendo zambao wafanya zoka zilingana nao haukahe ni mzima bongu julo yema na barua ni ministry jana wa interior zenongozi ni atu amba hafanya kuhangwa mrumhonendi shaitu amba leo na haka na mriabo ya kaenae ya jojwa hum heni mala pia samba jojwa ya mprotege yema na sasti ya lobon siju ya nzi hozio ya kaena metrofahami aliye droit wahahe uo avoka ya tuparo amba hafanye tendo jisho shetu amba jale oza barindi halafunyi wa moroninga modoma halilo anahanyu wafundo azifundo ngari juao kaya mbabalu kumani bwa moroni hamparisan na bo masikine moroni na rilileriyehe haukarango sambabalu kumani ye manamsha wa yulo guverneri mzaza hatuoi yenda ya mdenonse ya mamboka ya hahibima lizitonchashi yenda mrenga ya mnome guverneri manola kajavotewa yarenga Muhammad Daudu ya mhansi waziri wa hele jamvila hahe yarenga wanruasa ya waloya waloma konseye wa heshesi wa shangazija benge ngarjoka ya ambari premier dame wa hele jamvila mbaba lukumani shatsu wa hoa komori wende so guverneri mwaba hamweshele ye mzade ola olange foto hata na msoda manga l'investiture kajaka na hatanseho kajaka na furaha haukangu jokaya heni ndongwa fanya unge bidu ya parwa beti salama na mnitsuje nge yafanya na msoma mjamu mwone harumaza nongo zahe pia kamnopa romona esura zahe na furaha na msoda anga la mzaza hatuola haini mbaba hano ajoka uvira na heni mbanongo ajoka udofanya mmono wandu wa mimilobangu obavuni suwa wandu woka yenge mharange na anzo wandu nusu wa jom protege shaza nongo zila ola kenda hanso abala shabale gouverneur wala de première dame wa hele jamfilamba balu kumani wala madame ambar de lo gouverneur shemzaza tu ola toko madame farwato ola toko kenda hanso abala yake foto ili mbabalu kumani yarenge maswa mararu vahemza de ola renge shesu wa shangazijo yabo yode manambe kakar jajuha raji fikirlezo pia borifu shananzo nelezo amoronukaya hewe wanruwatsi rengensi waihuzu hawana faideka au hata uomji uoka utsone swe sharafa hao nandi zomono harmwezi ndo ziliza moroni baba nani mdujoko jamoronao ne moroni wanza ono uswa moroni uswa moroni uronde hapu beli na banu kabajaha kapitali tsona majaya shayo tretewa yabo yekamkansu kanga mrengwana hanyu mahuze hafaida nafsia hokanga mjodo paroni jumwa mweni kwa 10,000 francs wa mahani na ubalo wa magarini mwenda mwenu achayo haraisi zenongozonga zijourisa zenongozozo kasfanya nani bandrandi semba nenu haleluana anuafungulwa shakar jekansu kamjoko jamkosionezi tendo zinu baruna mjokaya haina haki haina usikuwa hao yotso parihaniha kwa moringa babiroma tatamenji zenongo owaze wa moroni wazifanya leo nenusu ya mashababika wendo presidensi ula leo ambaba lukumani wala wako kosione zinikawe mijinze ngwazi harao nondo mrwalo hitswa wawana wenji zikawo zirende ha doberamo aba habonsi juu rangweza hoa tinzwao rangweza hoa wanrasha hao rangweza hoa bisi wao rangweza hoa viole wao wangulwe mihononeshe hitswa zenongo izo pia ni wa moroni mwendao haazali leo mkaanza mkosiono kaza nongo hizo nga jojo udungia zido henda ilimba balu kumanine le jamvu wefanyezo wazono masulaha werantizo atozo na masulaha yezilo masulaha hao juu dezilo haruma siasa dezijo wabajini huanzo wende yezito masulaha hao juu dezijo wamenya yehindi dekawa mbaze kwedi dekawa fanye haki dekawa njahar mobe nufuwa kweli wa hionsi ishole shijo wamenya haukai sho andungwa jojo kazila dhamana zao shazi nungwa jomrumiani ilimwaba yezilambiza hao na masikitifu na singar laaniyo ni akompanye madabidi ni mwambie ni wana sana njabo kaya ni wananyasi ikaonga nyibonsi jubanu mwende komori mliwabie gabo wanruwa orange gabo wanruwa partizindwa jina gabo wanruwa himila wanru binafsi ma lider politiki mliwabie bonsi jubanu msiharma investituri amba balu kumani
Jack Lavan mimi njajo hanzaba han do mvumba hakuwa haumnika sans haukabanu Jack sisi ngari jula nao Jack kutina tofauti wena si wana nyuhorilo hunu pia gohoya wefanya video ze entreprise zangu halanizo da bibo Jack pesa yoyonduje banu hotsoka ngotso shinda uhunde mapesa uba entreprise wana nyuhandra jina kwatu fanda bebo nsijubana huno andungwara mbula nao na sikarjaja banu rifitini mru haurambo kango fanyo ndongo fulani ikehama ulawi bivu narambila neze kwedi husikomori honana na Humed msedie no wanruwa hezi ambaba lukumani huonona mnayokaya ngo jiporte gara okawe jabanu bari halodo heza hujahunu udodu nga wandu mwendamwe una Macron hujahunu ndu hotenda mufma ngo jiniko garantio karingo joshinda ujeuwane neze conscience za hoa komori walobanu rangu wandu mata washe wanaume mabani yao na wanashe waho na huwaho na zenongo hizo hujidhulumu hujimenye ngazirisikitishao paske banu nyinyi wanadamu mlolion majua mafanya bunjilo juzi kao jwa wenji nyinyi wandu malahar membude nyinyi wandu madunga Humed msedie nyi wandu ikao wenji nga mhimilao wandu bahari wandu wa siasa wa musuni narambilaneze kweli nyi wandu mlo Paris yekandi yo wiyo nyi wandu mlo Marseille yekandi yo wiyo nyi mlo Nisi kamna ujua mjebanu mambo kangaranzao biye ngaranzao ripwe biye avion ngaranzao ripula la douani bangarono kambabalu kumani woide joka uka kwa heza nongozino narambe hali ebanu lombabalu kumani hadani ya vote wao nyinyi wandu majuhaba mahezale bali numtole fichu yele ulabo mbabalu kumana vote wao wikaja kaban 2002 emana mwatsu zambendi nabo zenongozino kaja kaza badilia yekabajaja sambi yezanongozino zishanji yekabajaje kililo wakati hata ndo wakati abidandro ajue haukata baja delegation banu ika Marseille yabo ija promete wandu kangwa jo voti wafanywa enquête una tatsi wanwana nyasi wajabanu wabala delegation yemanu wakati obo Jaki bokwatu wakati hukana jirma yoshinda wambemba habari hujahunja harma Yemeni aferila hutenda delegation banu mwende Komori mkaunja mahala hunu wakati wakawa rassemble wa Komori wakausoni mwao wambangu wadailio Yemenia itoka biduko kazarma za atelier wao zaho wamba uzandisa hale hukontinue atomu season sha yemana wareje dingonata itsoja par coincidence wakomori wajwa habo nsiarengwa otage wanango lwawe hifa banwa kazutu mtabishane za feswali yebane za huwana nyanyi wanzuani wajuzi waja koda ile mwana mshwa hao ukaharengwa vyolwani nusu ya wanadamu wanzuani hata haungulo mhono hapulashe hitwa haungula lebele halatswa harumananga hobarini zanongozo katsuma interpeleni yewe yatsinze mndu mshahi yaka na mahamilia mezi mitano yenda ye hansoma goban nabonga mwishaubwa tula misumari ya senario wandu warengo wafungwa ngabo mriangulwa mhono ya mungu wangu julwa wandu wajina warengo wafungwa hau bloke votizi tsende Ahmed Abdogwa Mohamed Sambi uwo mndu mdu hazi ulati mndu ikao kena ukiruke kati na diabete hau kati na wada sukari he aji ho wakati he namna hahene ya jibalia harma mastere hina ndongozi njingari juwao izozo ka vie privée zoksha ma docteur ne ma avoka ojo garde shawandu hamada wala ukala ambada mbandizo wenda bloke wa harma bahanu wa reduzo abafanywa 4 pièces 4 murs na mabiani banu harma video hale timambianu kaya zenongoza Ahmed Abdogwa Mohamed Sambi wala ngwanza torture wa moralma hata afanya depression au yafanya crise endeza hospitali yatimishe hiyo sazi ndezi tingo fanya harangubala atabanu iliwa shinde hata wamramene conscience yahe ya trouble moralement hata wa yajifanye crise ya jifie ila torture de anzo afanyiwa ulangwa nzolwaya hamada zinu za hundera isimu Egypt rambiana bahiwe bo Jack Lavan no mana nyuho fakri mdadabi wanadamu wailikao yekare ndo anzarke nsibanu rambeze biography za hanyu harmensin izo nongo nziro za tsojoto wakomori pia watawo shakari tsibanu hizo ngami banu hao muzisani nyi wakomori madungo wandu wanu tsindo wandu wanu mi wanu kwa tuna batamba habari wallahi alazim mimi personnellement na jamadami minsuone mbandongo wanu wajoka ushinda wa wane no wakomori walobanu sheshin tabishao do wakomori wandu jina rakasi na nyijana haurilo sina nyibanu raka harma ze majilisi raka harma ze torabu za miji raka harma mendelo ya mabaya zio wanaturwe milera ngu Marseille Paris rike wazima hawa himilarma wa mshingi Qur'ani wa hao rendera wa mileson pia ni bandongo lobo nsijuba ndike wazima amsojo kubali leo mwana hanu na wanashe wanu na mabani hanyu kawata ngwa mrumiaoni makati wa mdengani mapesa batuno kanga mziju wao we mwajirisa sali na wajojo mtsashani bure hamando ananya suwartsa shao zo bure wa majirisa oni nyumba hafa pia zanrabo
na nusu ya hao wajowe jira ndo kari ngo mashemfu andongo hunu na bonga jobanu wala ni helo atazao na watu walio yebane mana mimi natu jojo kataje ni wakonso para nsozani Fatima na Hamad huzala na Abudu na Saidi ngari jula nao mijini rapuha ngari jwawe mbabi za nyumba randisa no mahala rilio no wazaza hatuze haziwa fanyobanu hamadasi yebanu homrutso jatso anzaja gare yatsesheleye tsindo banu yalaya tsindabo yanzo yende tsindabo yaliyo shaya nzo yabasa wa komori ya warengea warende haruma ndongoza mafitsi halafunyi wa komori mkubadi kamsujo ahuzi soka yebane manaba waja uzifanya ba Henry wakatika wa komori pia wasibo hari ngwa shemelizi zao etat de droit balwandu wakaenda makandida lala tsama pesa kabaja hama pesa mashashi bengeri twambo kaya uhagabo ya ruma 5 miliyoni zo mdugu dola lezu ndaja ubokozo sunja mtsangoni hata mrafanya muhangazi hundu ngeyabonye kamtuto shelema kandida walazema liwapara kamtuto shelensi ya hatu banura nzori wasuli watsina baya kamtuto shelema udu ya hatu no mreje hatu komori shanga mtsingo fukuru kabo ngartsingo jojo amba mbabalu kumanare ngeze malizatu azirumazisa harengwana wahiyonsa wafungu nusu wafarikiana ne dunia wasaya warele hazili mamsi halafu mruo kolinga babu handu leo wambengo anzo wafanye seminari na atelier wende wa hadisi wonaye wamwambie yebane mana mwatso hadisi nyina sambindi boko wate haka mpole vumbabi yemana mwatso nda maone kililindi yawede mruodo hadisi yanaye donc ngaranzoro mabienuka yemana zanongozi nzatu fanyi hajuzi haujana shaitsoka le wondi ngabo yana bensi yobona nziyabo kaya yebahwe mana yemana tsoka yazalindi naba handwajuhe watsujuho wakati wasambi tsamba yemana baho yatsuka zal 2016 ndi kwa dala azala voto 2016 yazino mana ratsu sifanyandi na ihavotewa en plus haka na 14% haka nancha ashira hana metro mahamudu ya 115% juzi nabo mwisho kaja presida nabo haka na 14% yenge baka balo fanya tsukari mzia 14% ho hulena mruja presida nabo avotewa 2016 hafanya troisième tour hundu eskari juhari hezaba yabo ngabo sababu shanyi ngari muzi saoni ema na bojaki wena fakri mradabi ze fikira zinumlonizo manzo mpeze bie za avion manzo mpeze bie zote za ze transport aérien et maritime manzo mpuela duani na haini mbandongo pia manzo mbele wa komori mtsange fikira yema na zatsu fanya hajuzi haujana hindi shaitsoka leo bahibo ndabaha na bazalinga burangu 2016 mana matsonda mamonendi yema na matso jaba hawandu wasasonziani ibanwa baha ni wamba umani haukem komori wa hamba ukahanywa bili umani donc usingarele wa ukanyi wandu malungu wandu wanu ngamanzo umani haukanga mjoka kabatu mrubanu joreje dingo narumasi wandu rasalonziani c'est vrai ngabwandu waji ulumwende komori malheureusement ngabo kao wa maintainer ambese pour des raisons x show wenji wasawazia kwa tsuhenda gasino hakikifu shangara nzoro mabienuka ya wa ushashi mathalan wa wandu watsojone handu wandu wa prepare nusu ya hao wasawaji hudumu nezonongo zila ondo msafara huu shekande mbana inu benga wandu wa hili haini siku ze mekrozo tojo karma ze madamana ya mfumbili jao 15h wandu wa joka Nisi 15h wandu wa joka Marseille 16h Lyon garjo henda 13h Paris wa jonji ngar lindao la Réunion arambie no ananya solo Senegal na mijimindo ajo wafanye ze msuzini shangara nzoro mabenuka ya hewe ni wananyasi mlo hunumbiro mambo kanga manzo amani kanga manzo amani kama be ulo hula bawonde yatsongeza komori watso amani watso jokoka amani haukasi karjadu wazo ananyasi lo wa hafa karna uparoso ami wandu ikao ngware ngwandu ashaha onwana hao ne mazimeji wawe watsinza watino kanga bafanyo hata prose watso tilwa bahana bahi yeye hafili hanazindo aji shensi yatu isende heli mamsi kabati bandu walo amani ndudinu hambiebo jaki ukayabanu ekamdunga nzo a défendre ndongo mrutende hazisomea hazijua hazitwali ça me fait mal au cœur ekanga mono mruha mandawe ngwanzo te vocabulaire njema na ustaarabu na utowa shizungusha haju uhimeabo haruma katikao hata kutsujua namna yodai upabie na namna yodai la duani puha uhe izo tunongwe kao mrutso kansija umruhamba izo hata wamba ngondo wamone engutsote habo zambao ye haurumia iluro le kalma ilo ujore ridiculize hebonze shaho kangondo aone serikali ipwebiye ipwela duani mvoti ebana na ratsu votira ngujuzi ndi matsuzamba emanaba hatsi ngojo kanza votindi taboyanzo yale je conscience atondezo anzao ebanu ngamfikiru kabana la duani omrutsojo transporta samba na pwela duani haumra jwa maswamba na mpeze pieza avion
izo endape ngarulindao endape bieza uturion wala iho iho tsindu hoa komori walio banorma bianu kaansi yo henda ha sharia tiyo henda ha hazaria henda ha handrongo zinji batino kandro akansi wamba kaya nalipela duani yebaboro nela duani tsopulwa ze bieza vyo za tsopulwa ramentener lona maharangu mahamengo minena miner tsingoli ba ze biezi la wizo yansitso kiruba sauha kutsujwa maudando kwa bie banunga mtsingo kansi banu mjamrengo wa komori marende malaba yewe wengo tsojo shindararangu ye mapesa sedwe komori juzi yendarangu tsonda tsoju hausihe wende watsa hazali umuzi sono andwa ukema pesa rasedi wa harimo pepo wajiri ulano ananya si watsufure obonsi juu yemana zindu izo zatsu asilo andindi yemana ze kontineri za zindu za jabonsi juu zambanga zini kwa wandu atalo zatsu ni kwa wandindi yekau shindu hende humuzi saizo yabongo jo shinda ujona mna yopo abie haukensi ya komori la ndaninga nzo wadili furangu nganzo wanadamu ikao wao ngwaji aminio kazi ngwa fanyo hiyonsi shati ya faida zao na maponzi gamjo sitandu tsawanu wandu wanu ngo haruma concurrence ya wandu wafanya reglement de compte izo yezina yezi rango wa jana taleo wandu wao pia ngo ona dossier kao ziklase wa sansuiti harumwe mahakama komori na wandu kao wahibimali za hiyonsi izo tunonge kangara mbo mnyanya izo ngo zijulwao ngabwe waziri waba hawoyi wahe education nationale Muhammad woyi Mwanje Mohamed ngabo Shaihani ngabo Msaidie woyi ngabo Junaidi ngabo Edarusi ngabo Kiki ngabo na wandu wanji walo haruma le jamvila mbabalu kumanabaha wandu watanga wakawafungwa le bialabu beidi wao pia wakawatumula na mali za rengo ngabo wa klase wa sans suite ze dossier za hao zitojo hambata juzimishia wambangwa nzondo arenge gouverneur mwinyi bahate tourner mapeso douani yamba kana ujwa henda paske kikinga oblige impliqué wa harumwe dossier ukawa wa hili hata na wandu wenjiri juwao ngema na mtso hanzo wandu wanu pia roa jana roa leo mwatowe mjena wandu ajina haumuhukumu wanikawo deja walole wako atsone samba mpano ntinti hakanu Muhammad Ali Swali mrenge mumfungu sambi mrenge mumfungu mamba webi shawawo webi shangabo za kaza basawuha shatsinde kavu simambia ni haha kompani ilinsiba kibana rimambia nuka ya oandu waheze madamano zinu waja wanzo waaminyiliwa ganzo ritisede zanongozaeze madamano ngebido zidungie mpakani mpakari wasili haukayanga mjwa ukaya yeshwa bahasha juzi shahedho amana wahe ya droit de l'homme yanjio masiwani yanjio rangule 12 ya bidia bakabata le 18 haplieze bagaji le 15 henza hata kajafanya ya conference de presse ya bidi ya fanye compte rendu ya he ze enquête ya zimene bonsiju ngabo yandu ya bula waona ngabo yandu ya bula tsu waona rangunga zijata nzuani ngamzijwao kina Mohamed Abdallah Mohamed Sambi na nduwasa ya izo tsulongo zilo nyijeni shanga bonongwe kawe serikali ngwadi wazao ngwambao kaya ibidike hata autorisation ngwambao kaya ibidike bwaka procedure fulani hafanya na banemruo ye procedure yahe muhimu ya kaya dotso buli wano komoriaje afanye anketi yode ya mramandoi shabanu mramandoi woyama inspecteur de travail uo katina budi haini wakati hauwanu wandu wadingwa hujaheze hygiene harmaza entreprise woma katata otso jivuriza si ujwa hambi wa ukaya ijomkini hemfumdaru wa jemru yabo kana hambo ka 9h 10h 11h hau yake kamba atsobira kwa hiyo droit yahe paske kaka jaje haliyo yabo kana ushinda one ila namne kaundo fanyo hazi ye kango respecte sharia yenge mjeno yi hajando mambianuka ya manzonde naone sambo shao mwende hulamlekeza mdenge Muhammad Abdallah Muhammad Sambi mumvaza mumyeze na balata kamtsuma ngali atakatsuye la matalan haumodo magobani mtoa wala amande zabezo zafanywa waliberwa wandu watolo wanati tibari wamba ngojokondo magobani na atakamjashida malekeza bohende hapa sasa error engeme ndo anza mdo ambiwa banumru jwa tundendongo hamandizo woketsu bidamla hen yemla abo kajamlekezane hazi izo atanyinga mziju wao hata hamba ukaya ngaba mahaleka o malheureusement wasana walekeze no kwa jashinda walekeza yoti somo harme rapport kao do ya tolwe bana yakaurongoa ha prefere yenzahe parce que ze conditions okafanya hazi kajaniki waruhusa dokendi dokaka jajojo fanya rapport na bonge na ndikao wao sur mahoja yabo ye hasa hambi wao neze conditions enshio izo ndizo ngo mabanu kabanu komori sisi kamtushindo leo kabane dunangio wazi banu heni mjwamba mbandaza izo bonzengizo beedwa
zoti nongo kaonga bidomdo jipaswa hitwa mwamba na revezer banda ze hunu ngarjombeha hunu rimrensi ze hunu hula mwamba katsu mbeha hulangu juo yemana preferende yao ni Ahmed Abdallah Mohamed Sambi yabondo kayera nguhula ngwa juwao izongizo mengoni na hizo kajajo mwambiani paske ngwanza japarseze kweli ebenge yabo hiyo yata sonti piata nyinyi leo mlo harumali jamvina babalukumani ngamjuwao ukahomrwanza parse mduna ndongo kujajo paromla ifo umzudie rido wona makatime nchikililu haka ujifuriza armaza entreprise publique yehenda hotuani yehenda za ekalaha yetso zuba ili yaone walo hazini no watso hazini yaoneze raporo zifanywa yabo yaoneze kesi za heteli zijere wao yaoneze nongo zifanywa zere kuvroma kakasufanyishiha oandika ngo afanywe magui yetso zuba botasi mwisho kale uraisi haja haruma ziara uhunu mamwe yonde hadi basi banweke mjeni olendo anzamrensi nyinyi mfanyezo yeye anzo yafanye baada wajo kakaja fanye hazi ya henro hakamjonda mwane twaye mtoeze trasi mtoeze ADN ho mahaleka udo yeye anzo afanye hazi yahe yabwe hazi yahe kajajo serva mbahindu na indizo ya zamba haono yenzahe yatifanya conference de presse hambanrabo na wotsi mri ajojo hambanrabo haono yenzahe haukayabo ze juru ya jayabo ye haji hansi za planning yoka usiku fulani mjofanya nongo fulani nitoe raporo fulani siku fulani nifanye fulani hasa hajabu rangule duzu hata le 15 deja izambe harangule duzu hata le 13 kajashindo zifanya yengula tsuwa katiwa harende na bwasa habiti nongo nzima kajashinda iratrape na hiyo yoyo nziro kajajo juar mese juru ya do demande ulokaya na mnejeze nsunda runda trapeza abira ilo amadalao yekahuma nkebo dzimabo tasi kuna ujola mailibo jiona bongo joji wa ufe donc abona mwele okaya ni wandu mlo harumale jamvila babalukman manzo mdoni kandu leson de morale no jarmen sinuri jua uko wandu waloban wadunga yinu yambao diaspora positive yaja kilavani nele jamvila haheli lobanu lihimilao msaidie no wandu walobanu pia na washinde wa jokaya wondo wahandani wa dhulumishi hao haukabanu komori kabaja hatajiri hauharume dunia ngamzambo harume dunia kabaja paro hatajiri politicien izo ya zambati ndame ambalo rambakbo rais wa Côte d'Ivoire hamba heni wanzo yake tajiri ke jabidi anje haruma siasa na ke homme d'affaires baka baja tajiri politicien haina mrulo tajiri politicien wo hebi ka hebi abaka justifie yekaka jeba yonde system ya Afrika abaka denonce na yonde zekweli haukayamru politicien wo yehenda talala na malene haukawu hena loni shongu tsoreve hela joka ufanya sur l'armasias na bo harmanti amande ya hatu ikaonga rensho ha corruption yabonge obligeni banu walo riale nde pare no ya huleze conscience za wanadamu haukawa zezizo wakomorukaya mruka lo voto ha fikra shamru voto ha hula wandu ya politicien komori ya joka tajiri leondo wa uwezi yemana le orjo subitrambo kabarwani yetsi mwizi mfano hadisi haumze watu nguna mremali bazi silim hawame Abdallah Abdurrahmani dabo kwa ori johar wandu na mali wa bamaluka wakawa nshirangu ngewanje haruma siasa au contraire wandu atfaitishi ha siasa ili justifio ka siasa indusha shonga wandu nje abaka na maluka ya balo Ahmed Abdallah kajenda ebo hende zindu za huwa na hengwa wendi nondo abiri warithi ni uona henu wandu wana matajiri wotsorenga zanongo wa evoli haukaze malizila zitsodunga zinja haruma ze siasa zende haruma ze meeting zende hula haruma ze nongo za hulo wandu norendaje ze malizisa shamru wa siasa mkomori wotsi tajiri ebenga abo tsikanza nfanya mna remarke huo bana nzonja haruma madendwaji waloba nwadi ngwambokaya haja kilavan mfano hadisi hadungu armia Kasimu bawo adungu madam armia bawo metra armia pardon bawo wo wonge na mali metra armia katsina mali na mrensi mtidoto andu anu armahindini na mwende fumbuni ngamisuru kanga bandu anshoula abanu wadondo hane metra armia fumbuni msijazize wandu hindini mwaba hindini banu garanzori kubaliane ukaya yekatsa nde mahala tsihundana na wandu walondro nsitsorengaze nongo zilati jatribie no na nifanyenike hamada wa unikubale yani zano banu ndio sonti pianga si hunu wadzadzatu ngo hunu mimdzadzangu nge hunu mdzadzaja kinge hunu waonda wanurivumbula hunu kasima ouvrier sima gari nettoyer mishana ngari jusema pubeli ngari jijuwao yabo mri atije haja banu haheya haruma media harengeze conscience zao wa Komori na balaka batsi mrutsuri juwa ho mahalarala sonsi pia ni hali nsojola nsujini Jack Lavana le batsami tsami huli ikawa ndo hetsanda kwa tsunjua wa hemitsami uli kwa tsujwa Jackie
wandungo uhunungo ukilinyankuru ngwanshona mabolt ikawa ndalola kurnevu kwatso nshona majaki kwatso mjua wandungo unsujini ngo ndona baba bolt ngwajwa heli ya baba bolt ikawa bahe wandu kwatso jwa baba jaki ngeyabo mamtsojo ko jani heba nambe mitajiri mijau ni minimizo andwa jina yabo nariziyerelewe haukaba nurimambia ni politicien uwoka japaro katajiri heni politicien tajiri wohebi na bose malizoni wakati ya sabonsi yende urende humtsini mahindu na ninga mwana wa Komori ema politicien wa Komori heni ya sabonsi wate do matike za mafura hauka heni malizari bazoto nda hariba dade manamba mkomori na mwindu islamu yeka fanya ndongo za urwa mluka hauka kazi japaro mraporta mbahindu haumrambiye tajiri mkomori ya hunda mluka uwenshi hamluka sindabo nze tsindo ndani donc unarikeravi wanadamu ikauleo ngwanzao wajeware ngwanadamu wa Komori walobanu ikao wonje ngarisikiti yao kao wadungwa nduha hafaida zo karimazi meji na wananyao wabavu na ukawe ile mwana hatu warensi ensi jende hewe Mwenyezi Mungu jo mhukuni maudunso wa kiyama garendo harma madasa madayasa ya na kanzani onesebanu de mada ya husiana noa na nyasi kao dorifanyoze mandamane kao tizumba mbabi banu haudevale mbabize sistemu neze strategia blirfanye hazi haukayako elinga nambao kana rudungie rdoro ngoa na rudungie jao bamba balu kumani hoi katina wakatato jo sabonti c'est vrai mbabalu kumani ngujo ndatangu jo sabonti shena mna joko sabonti inu ngebido babu he solution ye solution ti daboro ngwa obahi ye solution ganzo zina ndongozi juro bonsi juu haina usiku zidevoilero zambwa zifanywa rapport hamade zahe mjenwo ya Komori juzi ardienda zahe ngebidori tisa ze jitihadi rudiri wane rejei Geneve rendera expose zo ndongoza jiri monsi juu hamando anruarwa hitwaze ntuza mwisozini ze krimu zilo bonsi juu ngebidori litena rizamplifie ema chama ya droit de l'homme ya lobonsi juu ya tila ofanya hazi oandwa hesente wajimobilizo maximum watitole okaba nuze mandamano zinu zindezjo ka usaza nongozinu ekanga nyina ndo shinda mwatoe bonze hamametra mahamudubo ya jahunu ya jwao desio zinji ya kavoka ndo nji wafungwa hataba halu avoka ndo aloma gobani nafanya hazi yahe ya rumostarabu wahe ya denonsezo nongozinu halafu aloma siwani wajusiwa vanema na mabenjaeze nsuzinu ngukomeo hakuwa na nyasi wahesheso washanzuani ngabo wandu wenji hata wanama wanzuani wanivumbuliao kaya banu benjae zoko lingwambo haki shangwe ndotro oui hata leo bweniza ali mwanamsho hatumzuani hamba ukakolo wanzuani ngwa ndo nai na wo mzuani banu heni mdungene manieri ambaze nongo ambese benjae yetro oze na banu yo ndio bokoma kato wanjisikana nzara rikubali shangari kubaliyo kembana inu ngebido jusiwaru mwemasi wa omararu hata wani ngabwandu akubaliyo ye namnaje riwono wanzuani wajuha risarwa unongwa uhunu ngwa hadisiyo henu sikungwa onanao abahana amplifia mbane nunzuani paske banu mbabalu kumani hozilwa ngebido azilwa mwemasi wa omararu ngebido atulambo kaaminela wangazija mjonja nzuani nivumwe haunela wanzuana mjonja mwali nivumwe ganzo heni malajo henda karma arselma ganzo heni malajo henda boikotelwa emana singarjoka hoja bonze haswa tado harman saula inu singarjoka ngutsojoka huja shangu juwe namna jonjaba karitu jwangu jo bandaya yanje harma bwibi yende abandelo telarda njarma bwibi yenzahe sheka ngu jobeva banu ngujoka kana huja majana adoje unjilandun izonrabu kandensin yabonga nzao ikepare iharme miji ikepare iharme masiwa heni banu ajo kohenda ambesena tsonjaba hanu yalemba hindu ya rohe ya parandwa ilibandani ya rongo wena au yardienza iyo deja imbloke ila system yokange dhwamana wansi shekari mhatsi ngunjwar mwemiji ya hatu yefanya mabangazo ala no jibuano swali juma no somesa darasa no ambezo nzo yambi yenda zahe yabonge rais ye bank mondiali efeminja antijule o efeminja Komori yabo ekawenda hata wahadisiwo na mbabalu kumani yabonga bo dharura yo kayanga bwandu ka ukamemu ngwa legitimo mbabuka omwenga bwandu walona hensi na abo yo sinyinziro yabonge bidora amplifie riwone so andra opia ribloke enamna yo sedi waye waye uko anansi hawazingamanya yemeshanga omaziro na abo izo wenda waona leo ya he problem ya he cyclone ngai justifio ka Komori ngwa unaswara fambi ngwa fanyo hazinai haukema na wajidepeshe wasiha ngwa unaziraporo za heze maliza sazabe wabonsi juu yeshai hani hambaje leo
shaihane hamba ukawaja revalue namna zenongoze evolueyo harmaze konsekansi za he cyclone nena mnensi abidika eho sonirondo yiho yansinge joka harma shida haukaya ye croissance économique ya hionsi ikahestimewa ike 4%. Shange joka ukansini nge joka negatifu haukaya zenongoza ajiri kaziti nyangu izonda batake jestimewa ike 4%. Ikanze ke 3,1 entre 2019 et 2020. Na yonge joko reshite mengoni mwizo timambiani juzi tele zabanu pia. Ukaya haina bahanu wajirika fama lalila ze konsekansi kazinatso jone haba saba sayinu. Banu haba handungu alwezili mozahuni hadharuba nezatsu wa hiza hunuha shahula huaminyeka ondo hinji. Hata hujoko anza hubasa uhe. Izonongo zifanywa hamhono. Shasi rilo na mashini za ufanya hazi harumwezi limo za hatu yabona muhensi mahamine ndo rijohunde zindu za kaya mahamine yabira. Ishoshida harumansi kao rimambanu kaya 70% ya hezi rekolte za Komori ngazo harumale dima. Yonde PIB ya hatunge 45% a 55% do harumale dima. Le dima lilala omu haunu. Ya industri nga sina 12%. 12% ya industri nga mfikiru ke ishwendri. Haukangari joka skaro do fanya ndongo. Yabu ngala hakika mono haruma secteur privé mwishio kaya haruma ye social des services anekata mane ze services izo des hazi za commerce hôtellerie restaurant na izo pia 55%. Na yabo ye kaze secteur privé ka uzongizo inclus kazi tushindo basauha hata mwishaleo waziri wahe ankiba umedimsedie haonana no andwa sector privé wamba ukangarombo mnyezi mwike wingu jori shiri ambabi holiho ankibela la bonsi juu na oatilewe paske mbanu ankibayo basa uhe kangabo mali kapatsi mali bonsi juu ze malinga zulmilwa uheli wanrwanzao ye mashirikada ula pianga o negatifu rimambia anuka ya stock budgetaire ya hiyo nsingio negatifu ngio mwen 6%. Haruma wakati kaunga mjoka nga sina makungumanyo yabo nzeri kao wakasi na oyahe Afrika rilona malenata ristari zilo harume makungumanyo yayo. Wala wanru wabo nze wabidi wabasa uoye nsi waribelo wajeni waribeleze nsi da wanurambo mambasadeur wende wansi pia warende ha mahunyanyaji ngwa hongo atingo uhuza pasporo no huza visa no nyanyango wana wa hiyo nseni babanu walio heni mrungu jitapokola yensi lala banu wandomba balu kumaninga manzoro domdongo zani jetsoti de halin banu manar tsorongo ashizungu tsizinji ngari basawa ko morirangu yensi ila tanke mbabalu kumaninga yabo keno basauha na mone mbabin tintira hane jazia balu tsanzanke mlaku monokaya abo hansi wa gouvernement ya ye gouvernement ile tsoko bidi mo interpellen e gouvernement ile heli hansi wa mbabalu kumaningu to alilo shande ze vote za hema député. Il a demandé à ce gouvernement, il a que Jahanso Ndongozi nji, il a gouvernement ya mission spéciale. Les votes za hema député ziunri heba. Ngamonawe ye wizara heza habar zandani. Holiwa onokaya kikinge na faima lahu injikao katsushinda. Hamande communication, katsujorongo ishizungu, katsujojeleze shinga zija, haitoa ni Kahomedi Msedi. Inurangundi ni waziri wa heankiba, yadi nemendeleo yadi ngoka porte-parole wa he gouvernement. Karjanshi gouvernement zinjabo rikana madahali haka waziri wa heza barzandani haka nendi msaidie wa haka niyo juzi ya kililu hata numriabira woyikika kaniyo shaha onokaya inu wakati ya rongo wangu tsosisa zaha hamto wayo hajaharume communication ya communication yonde mbana ya handani ya bili paske bada porte-parole wa gouvernement ya bondeze media ikamjono ka hamto wayo abaha hanika Janfari bada yu haziye juwao ame Janfari izo pia izo harengewo yi mananyasi wo yi journalista aliyamiri hamtoba vuni ya wanisea onekangu joshinda sasanye matangazo haukaya henu wakatajo kanzare se voti ye kaka tine communication yaka favora yani yaka tsa ile porte-parole wa udamba zinabo zahe norwaria vahe kiki hahansi wakabada yemruwa hila na tsuwe hansu wabano udamba ikaha renge hila ilati gouvernement jokande sandongo soni shaihanema na hanswabala dokenu wakati ambilwa sinyesheke mapesa ende ngendao donc ubanu sonti Pierre Sarelo kaya inutsinti jo basa ho wanduan ye kakarja pue ban rato azenongo zin ngamumlabioni yemba balu kumani kujoka kano fanya ndongo armentin garmombene za kweli yenge bala aliswali kaja kanse mudiri azila jokando ndinleo
yengeze projet za sambina kili Lucas jaka yankurata baha ne projet ya jwari ya hema luzini ila yebar joka na terendini maudu na mbingara kwewan yebar joka fanya investiture ya hilanda hu boya tsohanzi wakanza banando ndi wamoni na shukuru Mwenyezi Mungu shangara nzoni mwambie nuka ya uwandu waja leo wakoja evaluate problem ya ajiri harmensi nele kafalinu waone sauka ya yensi ngarjoka harma shida harma mahaija na yoka karjaka waninda izo heni mwana wa hiyo nsu joanki bana mendeleo wasangu juo haukaba nurjoka ribunguza mbabi mweshele sharangura ngwensule kafelo la jirata na leo ze telefonika jashindo rejezo malahon yemenjata banga bo mijiwa tsona mwenji na malaho nabo basedwa mali zitsonchashi warengwa 10% hwando haziwa komori karitsu jwaende ndabi yabonga mfikuruka wando alona hamuyansi utsando alona hamuyansi ibenga bemitkanzani mwambie nukaya narisane rikebwazima harumemba na hyonsin mbana hyonsi ketsubidile jeziwa ngebidiyo riwanie atupri rihunde solution ribitso wandu wano keka karjaunda solution rabitso wandu wanu yabo karno parola mhamun siju karna henda bon siju hakaka batu bengeri unduze biye sha emdungo ndo yalendi yemdungo ndo ya enshije watina mwenje watina maji watina nzia watina mbando ngotsoka yonzi harima katika we delinquency johenjeza wandu wa johula na yiho tsimambiana ze consequences ka onga joka za ndani bonsi juu msanga mziwo nao de delinquency ngejohenjeza ye violence ngejohenjeza wo uwizi ngaujohenjeza wo uvura bange wana wa viole wao zenongozo pia ngazohenjeza bonsi juu halafu zazi ngojo explose parce que kabati hazi ngwati ngojo hundo ndani wa ile ni wakati izo zamba si elukiambokolo haparo zamba ukabani explosion inuilio yaho ana babibu mwinilo ana friki iladabo yako anadamu wenji ze couple zinjinga tsingoji hunda tasijwe masihoda honi kabati nongozindwa jina wandungwa jihunda ukaifo wangwa kufanya ngwa jiri trouveyo donc wandungwa tsingo uzana bo zaziwo tena kwa tushindwa entreteno wana yezenongozi jaziba sahiha wandungwa harme problem hiyo ngasi harme ya feri donc Afrique ye system yo nzima chanso kanzani mwambie nukaya ni wananyasi wanzuani msirenge mali zenongonu su ambao na mreveye ze conscience ngabo ina mna kweli ya urongoa ngarjo usana rijordone rikena namna ya sansio kaya riwanemba na yinu wazima shako linganyi na hazinku ya bidi mfanye nyina sheswa shamwali iyo mbane kaongyo muhimu iyo yongyo muhimu mmono hata harmazerezo sosio ridoka wenji bande rongoa ridoka sina na nyaswa masiwa wando abaho wenji wa jivuru mbane baki shehalinu yawani jonjaban kajaona benjaya una bolta una wamedelari fsahadi ya una fulani ya una wanu waloba nuza kisofuani na upia ranzi hao norendaje ya boba hata wala ramba waro harumembo ana lebe alamudu na musawi no tujuru ngwa tsingorongo anu wa tujuru wa wabakarimashe siwa watino kutuzi watina ndongo shari johanzaru wane wananyasi bao wajusele jehalin hakukaba ni mamdongo shingazija sevremi mkomori niwa komori shangejo kanga makalima bani mtselewa yabwe kati shaheri wa loma ore yarongwa o banuri mshukuri yao yaborjwa mando donc unarikera adhiri juhembabi rijuseze nongozinu ngamonawe heli ya zali yarengase shwa shanzuani ya shidarau udhara uenda mno balaba haila torture morali nde hansizi wa salami na sambino ananyao senongozoka mno jotsolala jau hakabanu ngasibanu shaheni mrunge na nongeka kamzifanya Ahmed Damdallah Muhammad Sambingu joka fieri hakuye na salami rahane katsi zifanya haukaheni mdunge na bohahe min baladina hadha haswa gujo jibiweke mwana mumzuani de umanilo zaidi ya dungwa ne mgazija rahane ke mwana mumgazija nde yate nde mumdunge sijau benge ngarele wao sena ngarele kadre ozenongo karitsuma na siwando azima shemba ne nune bali wa haujimlifu rijo shindari hunu kena ukiria shimali ngazija ya jenzuani ya bohakremu ya lazwabanu wema ya remelo masamba ya tulwa mafulleri no yekaha dungo angazijange bidwe njanzuana adungo yekaha dungo nzuani hende mali nge bidwa adungo ketsu bidaunde mahala ho refuge na bonde masiwa ekangu ndo refuge na de Guantanamo hawianza Arabi Saudite shake na ukiriambe amtabi honu gazija mondo nzuani no sile hali ebenge abo kwezi ngamjozi yaban parce que trongo haku Lijeru nani harmu amada zindwa jina sukanza alfanya entre le hori mwambie nukasa rejei garjo sana ruwanemba na inu heheli Mwenyezi Mungu ajori kusudia hata rijeru waswili na usana rulo partage ze direkte zinu na huubushirie mwana nyasa abdala agwa unono na kheri na bahati njemo bano alio yenu wana nyasi pia ze mandamano de dimanche hunu Lyon 16h Belcourt
harmo mji wa Paris Châtelet 13h, harmo mji wa Marseille obahanuda balababo 15h Place d'Aix, o harmo mji wa Nice ngamfikiri toujours dabala Masena ngejoka ya tena dabo 15h abongar lindola reunion wandu wabaki pia warambie garjo huma nzishianar mo posto kabata mpaka ndabo ngarjoka zaban rimsalimuni na humbushan marahaba ikatso kartokea abokarja kusudia shezoro mbiaunde zenjema nko mbange ndele yao na sikarna budi ya jaklava nelebe alahe wajeban warambe nrabo wakati wakawafanya ze atelier zao woviri hamanke occasion hajo kazi fanywa wakati ambaka na Yemeni ya haka hanzaya dailie dayori kartu joha sulindabi hajajuzi Macron haride ya harumashesu wa shamaure hajuhenda hata una na Macron na nroahe kartu joha rudandabi kartu joha za atelier zahe zinungu joka uzibe handabi na rifanye bila yahe rangwensu ya mbangu wa nombana yambeze nongo ya aporto wa Komori hate jehonde leo jeke longwa nzeke yemru wanyiso wa Komori bao wana wa Komori lori juha na sibora juhangar jobe na ukweli wa Komor shati Jack Lavan sinde joka ujari ndito wa Komor embabi yongari mambiao ngari mjua au hata kartu mjua raera fakrimda dabi rowana anya wala kurunevu roandua lo liyo wadunga le samba la hema zimejiwao no andua lo harmwe siasa yosile na mnamre kwa nambana mre kwa nambana yoka netru mimi ngamu mrongozoni banu mimju wasedi Tahir wasedi Ahmed Maulana mufti al-Jumhuria rohumeni rohushen na aboka batsi mruono kangure ndo naiha madami gamzambo makati menjibano sizibenua tizamba mufti hakana jirma hakanesha oshahe hakanesha rafashahe dini Mwenyezi Mungu haka ujafanya ndeo ndemana adamu ya mtuwezo pia ya mvazengo ya siasa ngari mhukumu hiyo wahandanida siwajuu wahe yabo yode mruye kahanzansi mwana uwo prezida wahe sente uwo mwenye baraka sedi swali mdingo mwishi ya wa guverneur uwese di swali hiwo uwo damina esi tuanyi sadahora nise shunga uwende mbaya hangu direct kabati mrubanu ikawe hamba zenongo ikaunga zendona hii za usana na guverneur hamadami yonde heli mruye kwa na adaula sina ushida ni mazize na wandu wa siasa wanihusu nloba nikao miwa kritike matin midi soir yabo ikanga manzori kekweli nyi wandu wa hembude msije mkansi banu inde mazime juwangu kweli shakarna humba nafasi msoja mrengo kabari humedi msaidie mrienda hata ya hutumlwa ya tula mahakama ya klaswa sansuiti msambabo leti mvumbe ba emrume mezoka lumedi msaidie emrume maharmo binadamu hata sonsi pia kabati ya paro wa mrua hafa shekazi jazasia sobanu ya baliwa yemengon mwandu watangao mtango muihar moro taensi karna ujuwale orjer mile mrora mbaringo ndora hadi sinaye yeshe hana mjokora mbanongo endimwisha wa ekonomia hiyonsi wede ulone mala hatu yemane ekonomia hiyonsi ilo dingo nindi na sikarja pala duani karja pa biye yeboro nora sida yoru jwanzar sederi tipue ha ebanu gari puwa war maka tikanga sina bezo mapesa sibanu ketsuri derange arango nsura ndi solibela duani no libaze biye mparo sham komorare mani krizi hizo yekai pasari tsange mtsango nensi atu ibasa uhe ngari jo tsanga na singara nzori mwambieni nyi wandu waja Klavan ukaya kelke suwa ufukara ko pamila siheni mrietso jidai ho fahari wa heno ya kotengweni banunga mjokanga bandu alobon sijubanu boja Klavan watsona papier walo mitsango honuri tsango arme miji ya hatu ya 500 euro na 1000 euro na 200 euro wandu wa wotsanga eskengo jo izo wewe manansujo kabanu doja harma zengo zamerengo izo katilo tsokau mtowele fijo la nyu eskenga mjo kayo wandu wakao himilaze ngozi njiza hensinu wandu andu atsona papier kinyume ya hanyunyi mlona ze papier mtawao wandu waloba nu atsona ze papier wandu andu adingo tende harma zengo za hensinu wandu andu adingo utsanga haukale wandu mshengu tsamba benge kutsina papier bobol tosha yotso jona hwenda wake nsote ngwenona jaki yatowe saero amba kujato endato wengasira dema na tsule kushu mrenda atowa haukaufuka ko pamila ebenge kensi ya hatu nemendelo ya hiyo pia fanyi hao kama ndo anza mtunde wana waonga kosi na armaze suara armaze majiri sindini wondo wandu wajaona ukatina papier ngwa joluze biye watsango mtsango wa hiyo basi bane kanga si 300,000 bitabanu yabona mjoke 300,000 bitayo ngabandu atsona papier banu na tsambande 100,000 e 100,000 wao ngwatsangao just butini mlabien ebenge banu mtsija mndengeze conscience zaho wa Komori mribela harma na esprit wa mbahindu haukada yeri ye fikira mabalia yo fikire kao izode ze fikira za hanyo kanyi mkansi harma esprit ya hindu ani nyinga mbalilwao ha materieli sisi karsa harma hizo ngamwishao zorda hiyo
kartuda ya mvio kartuda ibie kartuda imbando ngotso kayonti shangarda yo huria wa wananya suwafungwa ngarda yo huria wa hensi atuke ike huria ngarda yo ze mahakama za wananya suolwaya ngarda hiyo etat de droit yani ngasi harumana mna yokaya restaurer komori ke komori haukeke komori keti komori anezilo komori kazino jwanshi yole namna amanadamu yekaukaya ebengelo tijani mjibuni nimwambie nukanyi wandu mamboka ndora fanya tedieri tsahemba hindu sikarsi wamba hindu singaswa fikurana nyasu hafayo shelo wajokanza olwa maudu singaswa ubwe liberta hem komoria jo henda na huja shatsindo ananya sirlo hunu amboko anojwa henda kwa anojwa huja hotsindo horliyo tindo kandwado bitwar mama japawa tindo kandwado tula mabibi horoha izo ndizo sisirida yorangu haukabanu haina waziri bala ngene namna ayo ndafanya proposition de loi izo ndezi jo ratifie sharia sha Komori shibarikishe kale bundo la hiyo nsingale ndawe namna yo paze bie ne namna yo fanya mashirika abonze ribasa uhesi nao na wengo juokaya vanungo hamande ofro ne demandi panukuno joka na mashirika mararu ya mvyo bonsi juu utosubute ndo ambenga mpao bie hai ngondo hapo bie nabo kamtsina mashirika menjo kabake makonkura panulo mana telma warenga ensila bo yakawa jonde wa concurrence wandu ngwarengao wapeze bie wapeye ye credit hao yebanungo tsojoju haleo ukena la duani nzime ka de taomba hindu utsonda mbe ngwanzo sisebe ndini yewe pwemba la duani ko yanzwani yoke do ta hindo yanzwani wanzwani wa utsondo duani yanzwani ne mrwanzo mba ndo ndatwa bala tarma japawa singaziji zongazi juliani hao ngengo joka urenga inyungu nzima ikaondo ya himisa ibahize presida iliboandwa hazi yangale mashirika daula yende sayensi wambe ngo sisobie sisi ngaranzo nsi atu ibasa ho yankiba na singarjo ukaya kartina matière premier yenda wasomea nkibarangu wangalie makroekonomia hiyonsi ujue PIB ya hiyonsi ujue namnensi atu ibasa ho yankiba na maendeleo ngeuje subutu ambe ngo amadizo bengengo joizo kujajo subutu ambe ngo amadizo yengengo joizo kujajo subuti haukaseni mwana mkomori banunge tayari benge ajoli ba 2000 euros abie nwe komori ende komori shande kangabo wandu wa jone de so adili fwa komori shara ili kabatsu adili fwa komori ye komori ke no kaparoka komori nane ka hondo hamba wapwe bie ngwa jo hudunga mbia ukeki nyume ngwa nzo wari pezitwa ili wa hunde mapesa watu maboshoni na bweni sawa jo pa bie yaboko ana hunda ila mikatio ya hao bahitsa hautende utundo wandu wowani kaensi waende serangu ngaudo to alezi nduzo tulabonsi juu shasi singa sine fierté atuoliba bien ali hakasi wandra nzor sango msango wa hiyonsi singa sine fierté okaya ze duanizi hei nwensi basa uho alonda nuwa henshi shaizora ngu hale ngo jokato watso na papie banu no ondo andro handani waka otsanga harumwe mitsango wa hiyonsi yabotika nzanu remea bobo jack yenda watu nde ujue dommage kakabja paro fanya deba politiki harumwe longo za tele mauzisiwa haukabanu benge mdunga nzake waziri benge waziri wa sante shange bido ya jole tumula hiyonsi ngebido ya juanki ba hiyonsi ngebido ya juwe haruma usiku mwana masikini wa hiyonsi ngu nshara linga izora hansu amino kangozi juu yensi ngi wa haruma daraja ndini yanki ba hondani ye relation internationale ne politique internationale ngi hindi yensi yatu siwandu ndeshi joba sa wensi yatu hindi ye kango jozo pia kujajo jabanure ngo akomoruwa nde wajinga udamba ringwendo haruma atelier amdindo raporo ya atelier njeni twale mimi abotika zabo kwezi simdefie ngamumlindo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.